عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'adahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا يُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Sadaqallahul azim, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa keluar dari bulan Ramadan dan Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita semua. Sehingga 30 hari lebih kita melaksanakan ibadah puasa yang Allah perintahkan kepada kita. Harapan besar kita adalah semua rangkaian amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib yang fakir ini berwasiat dan mengajak terkhusus bagi dari khatib pribadi. Umumnya bagi seluruh jamaah sekalian, mari sama-sama kita tingkatkan nilai ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan imtisalul awamirillah wa ijtinabun nawahillah. Senantiasa melaksanakan apa yang Allah perintahkan terhadap diri kita dan menjauhkan apa yang Allah larang terhadap diri kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Setelah kita keluar dari bulan Ramadan yang amat sangat penuh kemuliaan buat kita, kini kita sudah masuk kepada bulan Syawal, bulan di mana adanya Idul Fitri. Kita kembali kepada kesucian kita setelah dilebur dosa-dosa kita di 30 hari lamanya. Hanya kepada Allah kita berharap, hanya kepada Allah kita meminta bahwa puasa yang kita jalankan, zakat yang kita keluarkan, dan solat yang kita lakukan, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Namun jangan sampai ketika kita keluar dari bulan Ramadan, apa yang kita lakukan di bulan Ramadan semua terhenti ketika takbir sudah berkumandang. Di bulan Ramadan kita bisa dan mampu menamatkan Al-Quran. Di bulan Ramadan kita bisa sholat, bahkan bukan cuma yang fardu saja kita laksanakan, akan tetapi yang sunnahnya pun bahkan puluhan rakaat kita bisa laksanakan. Akan tetapi kenapa ketika keluar dari bulan Ramadan itu tidak bisa kita pertahankan? Oleh karenanya Abu Lais As-Samarqandi menyatakan ada 4 hal yang seyogianya harus ada dalam setiap amal perbuatan kita. Termasuk di dalamnya adalah amal ibadah. Apa yang 4 hal itu? Yang pertama adalah ilmu. Dalam setiap apapun dan momen apapun, jadikan ilmu itu ada dalam diri kita. Karena sebuah logika mengatakan, ketika kita memiliki sebuah motor yang rusak, maka kemana motor itu akan kita benarkan? Kecuali kepada ahli bengkel permotoran. Bukan sebaliknya. Kalau motor itu rusak, kita bawa ke material, tempatnya bangunan, maka motor itu bukan malah benar, justru Allah akan makin serusak. Ilmu itu harus ditanamkan dalam setiap amal ibadah kita. Karena ilmu akan menyempurnakan amal ibadah kita, dan dengan ilmu Allah akan menerima amal ibadah yang kita lakukan. Salah satu statement yang diberikan oleh Syekh An-Nawawi dalam kitab Zubadnya, fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang melakukan sesuatu, baik itu ibadah maupun perbuatan yang lainnya, tanpa didasari dengan ilmunya, mardudatun la tuqbalu, tidak akan pernah diterima, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya puasa yang pernah kita kerjakan kemarin, seyogianya menjadi hikmah pelajaran yang berharga buat kita. Ternyata dalam amal ibadah puasa yang kita lakukan mampu menjadikan kita fitrah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ambil hikmahnya, ambil pelajarannya, ambil jadikan ilmu buat kita bagaimana kita sanggup untuk berpuasa di luar dari bulan Ramadan. Oleh karena itu Allah tegaskan, wa ma arsalna qablaka illa yuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Hei Muhammad, tidak aku utus seorang nabi pun, seorang rasul pun sebelummu illa yuhi ilaihim, kecuali Allah berikan wahyu terhadapnya. Artinya apa? Setiap nabi dan rasul diberikan ilmu pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah teruskan, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamu. Maka bertanyalah kalian kepada ahli ilmu. Kenapa di sini ahli zikir adalah orang yang punya ilmu, disebut dengan ahli ilmu. Imam Ibn Katsir dalam kitab tafsirnya menyatakan, ahli zikir di sini adalah orang-orang yang paham, mengerti tentang agama. Jadi kalau kita tidak mengerti tentang ilmu agama, bertanyalah kepada orang-orang yang paham tentang agama. Begitupun sebaliknya, kita tidak paham tentang dunia, maka kita bertanyalah kepada orang-orang yang ahli dunia. Kita tidak paham kenapa motor ini mati, maka kita pun akan bertanya sama orang bengkel, bukan orang material. Kenapa motor ini mati? Akan dijelaskan oleh orang bengkel. Bahkan sampai kepada biayanya berapapun agar motor ini kembali hidup, akan dijelaskan oleh orang bengkel. Tapi
Tapi kalau bertanya dengan orang material, mereka tidak akan paham dan tidak akan tahu. Makanya Allah menegaskan, fas'adu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita tidak paham, tidak mengerti, baik itu ilmu agama maupun ilmu duniawi, bertanyalah kepada ahlinya. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mewanti-wanti kita, kalau sesuatu diserahkan kepada bukan ahlinya, termasuk kita bertanya kepada bukan yang ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Artinya apa Pak? Seperti tadi, kalau kita logikakan, kita punya motor yang mati, kemudian kita tidak bertanya kepada orang bengkel, melainkan bertanya kepada orang material, maka motor kita bukannya makin benar, justru akan semakin rusak. Oleh karena itu ilmu sangat penting buat kita, baik dalam hal agama maupun hal duniawi. Ilmu itu adalah penunjang bagaimana amal perbuatan kita bisa diterima oleh Allah dan bisa menjadi kesuksesan kita dunia maupun akhirat. Oleh karenanya tanamkan ilmu agama terlebih dan ilmu dunia buat kita hidup di alam dunia ini. Jangan sampai kita melakukan sesuatu tanpa didasari dengan ilmunya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, kata Abu Lais As-Samarqandi, yang kedua adalah tanamkan dalam setiap amal perbuatanmu, baik amal ibadahmu maupun amal duniamu, sifat sabar. Ini sudah kita pelajari 30 hari lamanya. Bagaimana sabarnya kita menahan lapar dan haus. Bagaimana sabarnya kita menahan nafsu. Masa ketika kita keluar dari bulan Ramadan, itu hilang dan sia-sia serta percuma. Jangan sampai kesabaran yang sudah kita pupuk di bulan Ramadan masuk ke dalam bulan Syawal, keluar dari bulan Ramadan, ternyata kesabaran kita bukan makin meningkat, melainkan makin menipis. Kita lihat bagaimana di jalan, orang yang terburu-buru untuk pulang kampung, di jalan pada saling cekcok karena macetan. Padahal dia sudah belajar bagaimana puluhan hari bersabar untuk menghadapi puasa, menahan lapar dan haus, walaupun saat itu penuh dengan pekerjaan yang berat. Kesabarannya makin meningkat. Tapi kenapa banyak orang yang kesabarannya hilang ketika keluar dari bulan Ramadan? Yakinlah Pak, setiap amal perbuatan yang kita lakukan, kalau di dalamnya penuh dengan kesabaran, maka itu akan membuat ketenangan dalam diri kita. Tapi seandainya sholat yang kita lakukan tanpa ada kesabaran di dalamnya, maka sholat kita akan terburu-buru. Sholat kita tidak akan tenang. Dan sholat kita tidak akan menghadapkan jiwa kita kepada Allah, melainkan melayang kemana-mana penuh pikiran yang lainnya. Inilah kenapa kesabaran amat penting dalam setiap amal perbuatan kita. Kemudian yang ketiga, kata Abu Lais As-Samarqandi, yang ketiga adalah tanamkan dalam setiap amal perbuatan kita niat. Sehingga Islam mengajarkan setiap amal ibadah apapun yang diwajibkan pertama kali adalah niat. Ketika kita puasa pun diwajibkan pertama kali adalah niat. Baru menahan lapar dan hausnya. Dalam sholat pun yang diwajibkan pertama kali adalah niat. Tanpa niat sholat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ketika kita keluar dari bulan Ramadan, masuk di bulan Syawal ini, niatkan mulai saat ini untuk bisa kembali melaksanakan hari-hari seperti layaknya di bulan Ramadan. Bagaimana amal ibadah kita meningkat di bulan Ramadan, niatkan dari sekarang. Di hari-hari berikutnya pun, di luar dari bulan Ramadan pun, insya Allah amalan saya akan makin meningkat. Kalau niat ini sudah kita kerjakan, walaupun pekerjaannya belum kita lakukan, Allah sudah mencatatkan satu kebaikan buat kita.
Apalagi kalau kita sudah laksanakan 10 bahkan sampai 700 kali lipat, Allah gandakan kebaikan yang ada dalam diri kita. Oleh karenanya ilmu, sabar, niat harus ada dalam setiap perbuatan kita. Dan yang terakhir adalah tanamkan di dalamnya rasa ikhlas. Bukankah Allah ngajarin kepada kita? Bahkan Rasulullah memberikan statement kepada kita. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan karena panggilan keimanan dan juga karena keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Oleh karena itu pantasnya ketika masuk ke dalam bulan Syawal mereka menjadi Idul Fitri. Apa Idul Fitri? Kembali fitrah, kembali suci karena seluruh dosa-dosanya insya Allah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab akibat puasa di bulan Ramadan karena keimanan dan keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun setiap amal ibadah yang kita lakukan, baik sholat kita, zakat kita, dan yang lainnya, baik yang sifatnya mahdah maupun gair mahdah, baik yang sifatnya vertikal maupun horizontal. Kalau didasarkan dengan 4 hal ini, maka niscaya seluruh amal perbuatan kita akan menjadi baik dan senantiasa dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah dan menjadi bekal kita nanti di yaumil kiamah yang terbaik buat kita semua. Tapi sebaliknya, kalau 4 hal ini tidak ada dalam diri kita, maka niscaya ilmu ada, tapi kesabaran tidak ada, niat tidak ada, apalagi keikhlasan, maka orang yang berilmu akan menjadi sombong dan ilmunya bukan untuk kebaikan, melainkan untuk kejahatannya. Ada orang yang begitu sabar akan tetapi tidak punya ilmu. Banyak orang bodoh yang sabar akan tetapi terus tertindas oleh orang-orang yang punya ilmu. Banyak orang yang senantiasa punya ilmu, punya kesabaran, tapi rata-rata keikhlasannya tidak ada. Sehingga akhirnya mengajarkan orang, tapi karena ada iming-imingnya. Inilah yang sekarang makin marak di antara kita. Dan mudah-mudahan 4 hal ini yang diterapkan oleh Abu Lais As-Samarkandi, kita bisa menerapkan dalam diri kita semua. Sehingga apa? Setiap amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan seperti apa yang Allah janjikan, qad aflaha man zakkaha, sungguh berbahagia orang yang telah membersihkan hatinya, mensucikan hatinya. Siapa itu? Orang yang sudah keluar dari bulan Ramadan, suci, bersih, kembali kepada fitrahnya. Dan mudah-mudahan kita berharap Allah terima seluruh amal ibadah kita dan kita senantiasa bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق وعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
وعلى آله وأصحابه أجمعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين واجعل بلدتنا هذه بلدة طيبة تجري فيها كمك سنة رسولك يا حي يا قيوم. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتسبيحنا وتحليلنا وتخصعنا وتضرعنا وتمم تكسيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Subuh pakai baina tasbih subuh minta mabis sudah diluruskan dirapatkan barisannya untuk kesempurnaan salat berjamaah kita. Salatul jamaah warahmatullah salatan sudah Allahu akbar. Bismillah. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنسهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات. السلام عليك يا نبي الله. السلام علينا. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا وبارك على سيدنا كما اللهم اغفر اللهم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من
جميع المعاصي والذنوب. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار وأجرنا من الظالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرد السلام وحينا ربنا بالسلام وادخلنا جنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى جل جلاله والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا فوق السجد لما كسد. اللهم أعنا ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم فلك الحمد يا الله يا الله يا الله يا ربنا يا مولانا يا معبود. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي الجلال والذكر الكريم ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أن تفتح لنا بكل خير وأن تفضل لنا بكل خير وأن تغفر لنا وتغفر جميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تقضي ديننا وتصلح أحوالنا وتبلغ أعمالنا وتقبل توبتنا يا ميسر كل عسير. يسر أمورنا وحسن مقاصدنا وطول أمورنا في طاعتك واختم لنا بالخير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين يدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا من فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والحرام ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.